Salam alaikum البنات. Bonjour à tous, j'espère que ça va. كي دايرين لاباس عليكم؟ اليوم كنقدم لكم بسطيله ديال الحوت والفواكه البحر. Donc je vous présente ma recette de بسطيله aux fruits de mer et aux poissons. Donc j'espère que cette recette vous plaira. كنتمنى هاد الوصفه هادي تعجبكم ومرحبا بكم في الشين ديالي في القناه ديالي. Merci à toutes d'être encore présentes sur ma chaîne. Merci beaucoup. Donc pour commencer, j'ai mis 1,5 kg de poisson blanc et 400 g de fruits de mer dans une couscoussière et je les ai laissés pendant 30 minutes jusqu'à que le poisson soit bien cuit. Et franchement, c'est que du poisson surgelé et c'est très bien. درت في برمة كيلو ونص ديال الحوت بيض و 400 غرام ديال فواكه البحر. انا الحوت كان في كونجولي ماشي حوت طري، كنديرو في البرمة يطيبوا نص ساعه. من بعد سلقت كيلو لاروب ديال كالامار اللي كيكون مهبر. Donc après j'ai pris 750 grammes d'encorné, de lamelles d'encorné que j'ai fait bouillir pendant à peu près 15 minutes. سلقتهم مدة ربع ساعة وخليت الماء ديالو. Il faut surtout pas jeter l'eau, on les réserve pour faire cuire les vermicelles de soja. غنسلقو فيهم vermicelles de soja. هنايا كنشوفو بلي الحوت ديالنا طاب. Donc au bout d'une demi-heure, on peut voir que notre poisson est bien cuit, on éteint et on réserve. Ensuite, on va commencer notre sauce, donc la charmoula. Donc, on va mettre charmoula dielna. J'ai pris 2 poivrons, un poivron rouge et un poivron vert. Donc, خديت جوج فلفلات, وحده حمراء وحده خضراء. أنا غنطحن كل شيء. On va tout mixer, tous les ingrédients que je vais vous dire là, on va les mixer. Donc, غنطحنوا جوج فلفلات, شوية ديال الزيتون الخضر, نص حامضة مصيرة, وشوية ديال المعدنوس. إلا بغيتو ديروا الكزبر تقدروا ديروا, أنا ما درتوش, وثلاثة ريوس ديال الثومة. Donc après, on va mixer nos 2 poivrons, quelques olives vertes, un demi-citron confit, du persil, vous pouvez rajouter de la coriandre, moi personnellement je n'en ai pas mis, et 3 gousses d'ail. On va vraiment tout mixer. Donc ensuite on obtient cette mixture. Donc ملي كنطحنو كتكون عندنا هاد لاباط هادي. كنزيدو عليها جوج حتى 3 معالق ديال التحميره. On rajoute 2 à 3 cuillères à café de paprika. On va rajouter une cuillère à soupe de curcuma, معلقة كبيرة ديال الخرقوم ديال العرق, une cuillère à café de gingembre, معلقة صغيرة ديال السكينجبير, وغنديرو شوية نقيطة ديال السودانية. On va rajouter une pincée de piment, une pincée de colorant alimentaire, شويه ديال الكولورون, غير شويه ما تقويوش منه, وغنديرو نص معلقه ديال البزار et une demi cuillère à café de poivre et une cuillère à café d'épices à poisson, ومعلقه صغيره ديال العطريه ديال الحوت, وشويه ديال الملحه. ماشي بزاف, ما تقويوش بزاف ديال الملحه, فريمون غنديرو نص معلقه ديال الملحه. On va mettre une demi-cuillère à café de sel et de l'huile d'olive. Par contre, on va vraiment mettre beaucoup d'huile, pas mal d'huile, parce que البسطيله كتبغي تكون منيدمه شويه. Donc moi j'aurais dit à peu près 150 millilitres d'huile à peu près, je pense, et une cuillère à soupe de soja. Donc كنزيدو زيت العود وكنقويو شويه زيت العود, حقاش خاصها تكون شويه منيدمه, وكنديرو معلقه كبيره ديال الصوجا وشويه ديال الزعفران, et on rajoute bien sûr du safran et on laisse le tout mijoter à feu doux pendant à peu près 10 à 15 minutes. كنبقاو كنديروهم في الكبوطه وكنخليوها تشرب مزيان واحد مده 10 دقائق, وكنزيدو معلقه كبيره ديال لا sauce tomate. On rajoute une cuillère à soupe de sauce tomate et on laisse mijoter 5 minutes. Ensuite, dans l'eau de calamar, on va faire bouillir pendant 5 minutes du vermicelle de soja. Moi j'ai mis à peu près 80 grammes.
دونك طيّبت فيرميسيل ديال الصوجا في الماء ديال الكالامار وخليتهم يطبخوا. أنا درت 80 غرام وقطعتهم. après il faut les égoutter les couper grossièrement et on met le tout dans un saladier وكناخدو كلشي كنديروه في شي طاوة كبيرة وكنزيدو عليها ديك التشرمولة اللي طيبنا et après on rajoute la sauce qu'on a fait cuire la charmoula qu'on a fait cuire on la rajoute à tous nos ingrédients et on va venir tout mélanger وغنجيو غنحركو كلشي الفواكه البحر كروفيت ديالنا الكالامار مقطع voilà on va tout mélanger ensemble. Donc maintenant pour le pliage, moi je l'ai fait en rectangle, vous pouvez la faire ronde. Donc انايا جمعتها مربعة تقدروا ديروها دايرة. donc خديت الزبدة ما تكونش دايبة وما تكونش قاصحة خاصها تكون رطبة et du beurre. Donc je vais prendre dans chaque feuille un peu de beurre et un peu d'huile. donc كل ورقة كندير فيها شوية زبدة وشوية ديال الزيت وكندير الجناب كنبدا بالجناب هما الاولين. donc je commence par les bords et je laisse dépasser un peu la feuille à l'extérieur du plat وكنخلي الورقة خارجة شوية من الطاوة باش هي اللي غتعاونا باش نجمعوها من بعد. voilà regardez bien la technique. de toute façon غنخليكم تفرجوا في الطريقة باش تفهموها مزيان بلا ما نبقى نشرح لكم بالهضرة.
Donc à la fin, il faut bien refermer par en bas, il faut bien faire passer la feuille de brique qu'on a mis par-dessus par en dessous, comme ça on n'a pas de problème pour que la garniture ne sorte pas en fait. Donc كنحاولوا نغشيو هذاك الورقه مزيان من التحت باش تجمع لينا البسطيله ديالنا pour que notre bastilla soit bien ferme en fait. Faut comme bien serrer et après on met du beurre, on badigeonne du beurre. كنزيدو عليها الزبده باش كتجي هي زوينه كتجي ذهبيه même pour la couleur ça va avoir une couleur dorée et on va avoir du croustillant et n'hésitez pas à y aller sur le beurre même si c'est pas très light c'est pas grave on se fait plaisir. Et donc après on la met au four pendant 30 minutes à 180 degrés donc كنديروه في الفران مدة 30 دقيقة 180 درجة. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous si elle vous a plu. كنتمنى هاد الوصفة تكون عجباتكم وشكرا بزاف على الحضور ديالكم وبارطاجيو لا باج ديالي مع حبابكم ومرحبا بكم الف مرحبا وشكرا بزاف et à très bientôt pour de nouvelles recettes.